Unaweza kusema musulman. Musulman ni neno linalomaanisha nini? Mpole na mnyenyekevu. Mpole na mnyenyekevu. Mimi niko musulman, niko muislamu, mpole na mnyenyekevu. Na hii unapata katika Mathayo sura 11 shairi ya 29. Matthieu chapitre 11:29 inasema nini? Muwe wapole na wanyenyekevu wa moyo. Na hii yote ni kwa sababu gani? Dini zimetuvuruga. Walioanzisha haya madini walikuwa na majina mazuri mazuri, lakini waliigiza doktrine zao za kimutu. Hawakukaa katika la saine doctrine. Wengine wanasema wao ni wa frere de Jesus. Upendo mtazamaji na msikilizaji kwenye YouTube hii, kumbuka kwamba katika Matthieu chapitre 12 verset 48, wakati Maria na Yosefu na ndugu zake Yesu wanakuja kumtafuta, akawaambia nini? Akawaambia, ndugu zangu, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon père. Manake je suis frère de Jésus. Wakati ninafanya mapenzi ya Mungu niko frère de Jésus. Wakati unafanya mapenzi ya papa uko frère de Jésus. Acha nikimaliza, maana majina ni mengi sana sana. Unakuta anglikanisme, unakuta meronisme, unakuta lutherianisme, unakuta mambo mengi mno. Lakini nisikize, nini inaharibisha haya majina? Unajua kwamba kuna wengine wanasema les églises de réveil. Tukisema il y a des églises de réveil, nous voulons donc dire qu'il y a des églises de sommeil. Ijapokuwa kila ambaye amezaliwa mara ya pili anaitwa kuamka, anaitwa kukuwa réveillé, éveillé, lakini tunasema ile ni maeglise de réveil kwa sababu haziko ndani ya ECC, manake hatuwezi waita. Wale ni wa église indépendante, hatuwezi waita. Ce n'est pas ça l'église. Et ce que je te prêche ici haiko ecumenisme. Ecumenisme ni wakati nitakuelewa, wakati unasema tuungane na wewe nuko nafanya banaume baoane na baba baoane, ile homosexualite, kisha ninasema tukubali ule tushirikiane na yeye, tukutane tu, mimi na dini yangu na iko na dini yake, tuelewe faiblesse yake. Ile ndio ecumenisme. Lakini hii ninayokufundisha haiko ecumenisme. Ecumenisme si nzuri kwa watoto wa Mungu. Hatuwezi kushirikiana katika makosa. Hivi mpendwa mtazamaji, amini kwamba majina, kwa mfano Church on the Rock, ni kusema kanisa juu ya mwamba, na kila kanisa au dini isipokuwa juu ya mwamba haina kazi, na huu mwamba ni Yesu Kristo. Wewe fondement yako iko wapi? Uko fan wa dini au uko mtoto wa Mungu? Tous les chrétiens ne verront pas Dieu, mais tous les enfants de Dieu verront Dieu. Parce que wakati unasikia témoin inaharibika, wakati unasema témoin de Jehova inaharibika, wakati unasema catholique romaine, ni pale ndio mambo yanaharibika. Inaharibika wakati unasema troisième communauté kama Baptiste au centre de l'Afrique, lakini tungeliacha vile. Inaharibika wakati unasema adventiste 17e jour. Est-ce que hata tukisema tu adventiste, où est le problème? Yani mawazo ya watu yameingia sana katika mahubiri, na ndo maana kila mtu anasoma Biblia kulingana na mondire anayoivaa. Ukivaa mondire ya vert, ya rangi ya mavitre za vert, ukitoka nje wanakuambia, utasema umeona mawingu namna gani? Utasema mawingu iko vert. Ukivala ya jaune, mondire yako ya jaune, utaona hewa ya jaune. Ukivala mondire ya blanche, ya noir, selon mondire unavaa, ndo inaacha unasema hivi njoo. Na vivyo hivyo ndivyo injili ipo leo. Kila mtu amevala mondire ya dini yake. Mie niko wa Sebeka, wewe uko Katolike, uko Témoin de Jehova, uko Adventiste, uko wa maeglise de réveil, mwingine atiko wa eglise indépendante, mwingine atiko wa maeglise kama Pentecôtiste, mwingine anasema ni charismatique. Ile kakofoni yote inasababisha tunakosa nani ni mzamu. Kwa sababu ya hii pesa, sadaka, vyeo, kutafuta kujulikana yako, inaacha unashitenga na watu kwa sababu ya kushiombea chako. Mbinguni hakuna dini, mbinguni ni kanisa. Acha nimalize hii exhortation kukuambia kwamba heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu, yasema maandiko matakatifu. Haiseme heri wanadini, haiseme heri kila mtu na ministeri yake, haiseme siseme tushirikiane katika makosa, siseme tushirikiane katika mizaa, lakini tukemee makosa na dhambi, tukijua kwamba la destination finale. Ndio maana Daniel chapitre 12 verset 2 inasema
Wengine watafufuka kwa ajili ya taabu na haya ya milele, na wengine watafufuka kwa ajili ya raha ya milele. Utafukiaka wapi? Uko fane wa nini? Uko fane wa Barca? Ndio. Uko fane wa Real? Ndio. Lakini Lionel Messi kwenye PSG hakujue. Nikisuneza vala numero 10, numero 30, unampenda Neymar lakini hakujue. Unapenda dini yako, unapenda peut-être hata kisomo, lakini je, umeexperimenter la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. Na usikue mwana dini. Dini imefunga watu, dini imetesa sana. Kuwa mwana wa Mungu, na unapokuwa mwana wa Mungu, maandiko matakatifu, neno la Mungu nasema ndani ya Jean chapitre 8 verset 32, utajua kweli na kweli itakuweka huru. Na toka wanadini wangapi na kuhama dini, unatoka par exemple, unatoka eglise catholique unaenda eglise ya CBK au ya Probaseba au ya ERA au ya 45e CEP au eglise de réveil quelconque. Haiko njo kuzaliwa mara ya pili. Kuchanger dini haiko njo kuzaliwa mara ya pili, mon frère, ma sœur, papa et maman. Ou peut-être dans telle communauté, na unaogopa Mungu, parce qu'il y a deux qualités. Il y a l'église visible et l'église invisible. L'église visible ni hizi sa ina englobe toutes les communautés ambazo tuko ndani yake, ba CBK, ba CEPAC, ba ERA, ba SEBA, ba communauté Emmanuel, ba Sekafet, manini. Ile ni ma communauté ambazo zinakuwa ndani ya église visible. Na église invisible ni ile na kutangazia ayo ndani yake inakuwa na wale ambao ni wachaguliwa wa Mungu, ambao wamenawisha nguo zao, robe zao, na wamekubali kazi Bwana Yesu Kristo alifanya msalabani na ufufuko wa Yesu Kristo. Hivi nataka nikuambie, kubadilisha dini, kubadilisha ministeri, kupita huku na kule haiwezi kukusaidia lolote. Kubali tu kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyafanya msalabani. Toka kukua fani, chetu ni chikatoliki, chetu ni hiki, chetu ni hiki. Hakuna cha mtu mbinguni mpendo. Kila mtu atatoa hesabu mbele ya kiti cha enzi. Mungu hatasemaka évêque au cardinal, Mungu hatasemaka representant legal au president communautaire apite mbele aite baamini wake. Hakuna communauté yenye likufiaka watu, ni Jésus Kristo yeye peke ndio alikukufiaka. Toka mudini, amini Yesu Kristo, maana dini ni nzuri wakati inakuelekeza mbinguni, lakini dini ni mbaya wakati inakusukuma kuchukia wengine, inakusukuma kufikiri kama tu dini yenu ndio ikwamo Mungu, ministeri yako ndio ikwamo Mungu, kazi zako ndio za mzuri, wengine ni wapagano. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na Bwana wetu Yesu Kristo alisema allez et faites de toutes les nations mes disciples. Hakusema allez ouvrir des églises, hakusema allez ouvrir des ministères pêle-mêle, kila mtu yake, madivision kuna kule. Ni probleme ya pesa. Pesa ni makaratasi, magari ni vitu bure, manyumba ni vitu bure, sikse ya dunia. Kama tu sikse inaweza acha mtu akufe, kumbe Magufuli angali hai. Sikse tu kama inaweza acha mtu asikufe, kumbe Magufuli angali hai. Sike kama tunaweza tafuta sikse, kesho tunakufa. Jiulize mpendo, mbufane yako wa mudini da 30, da 40, da 50 utakuwaka wapi? Utakuwaka wapi? Toka mu esperance trompeuse ya kukuambia ukikufa tutatoa pesa, wanakuombea misa na ukaokoke na ukenda mbinguni. Haikuwake. Ile ni uongo mtupu. Ukitoka kudunia, unatoka mwili na ujazaliwa mara ya pili, unapotea lote. Bali Yesu Kristo na ungali hai. Ukikufa wanasema paix à ton âme, haitaacha ukuwe na paix. On a la paix dans son âme quand on est vivant. Mais wakati unatoka mwili, usingojee ile. Kubali Yesu akusaidie. Hata kama zambi zako zikiwa nyekundu ya damu, anaweza kuzifanya nyeupe ya theluji. Anasema ndani ya Esaïe chapitre 1er verset 18 et 19. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ndairendre kukuwa blanc comme la neige. Hakuna zambi inayosamehewa. Ushatosha mimba, mimi uko ndani ya dini. Unalewaka comme pas possible, mimi uko ndani ya dini. Unafanyaka tout ce que tu veux, nuko ndani ya dini. Jésus Christ
seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akuzuie na mabaya yote. Ukitaka tuongee na wewe, ongea na hiyo namba ambayo unaiona. Hiyo namba ikusaidie. Ndugu Fisto atakusaidia kwa kukusaidia, na mimi nitakusaidia. Ita hiyo namba ambayo unaiona kwa ajili ya kukusaidia. Asante kutuangalia, asante kutazama video hii, na ujitahidi partage kwa wengine, watoke ndani ya ujinga. Saidia pia, jiabone kwa hii site, jiabone kwa hii chaîne, utapata baraka za kila aina. Mungu akutendee mema, Mungu akuponye, Mungu akuzuie na mabaya yote. Rendezvous au hapa duniani au mbinguni, maana uko mtu wa maana. Ubarikiwe sana.